सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बात है 2009 की, जब दहशतगर्दी पाकिस्तान में उरूज पर थी। दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान को पिछली 2 दहाइयों से करना पड़ रहा है, और जब 2009 में ये दहशतगर्दी अपनी पीक पर पहुंची, जिसमें पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं रहा, ना सियासी लीडरशिप महफूज रही, ना आम शहरी महफूज रहे, ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस महफूज रही। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर हो जहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते थे, लेकिन जो उसके असरात थे वो बहुत बड़े और गहरे थे सोसाइटी के ऊपर। जब दहशतगर्दी होती है और उससे कोई कौम नबरदाज़मा होती है तो उसके साथ बहुत बड़े बड़े क्राइसिस जो है वो खड़े हो जाते हैं। आम ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, सेहत तालीम मफलूज हो जाती है, एक इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात है वो कम्प्लीटली अबेंडन हो जाती हैं। इस माहौल में, इन हालात में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो ज़िंदा कौमें एक जज्बे के साथ आगे बढ़ती हैं कि अब हमने इसका मुकाबला किस तरीके से करना है। स्वात ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ 2009 में। फितना अल खवारिज से जान छूटी, इलाकों को क्लियर कराया गया, लेकिन उस वक्त तक एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हो चुकी थी। जो माइग्रेशन विद इन सिटीज़ हो रही थी, प्रोविंसेस हो रही थी, इंटरनली डिस्प्लेड पर्सनस की तादाद बढ़ती जा रही थी, और सारे प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ते हुए जब उन इलाकों को क्लियर कराया गया तो जो विक्टिम फैमिलीज़ थी उनको रिपेट्रिएट तो कर दिया गया, वो वापस अपने इलाकों में तो चली गई, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आया, क्योंकि ट्रेजिकली वॉर जो है वो क्रिएट करती है ऑर्फन्स। और वो जो चैलेंज होता है, यानी उसके बाद आप दहशतगर्दी से मुकाबला करने के बाद जो एक और आपके सामने चैलेंज खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि अब इस माशरे को रीइंटीग्रेट करने के लिए आपको बड़े बड़े इकदाम करने पड़ते हैं ताकि उन पे जिन पे वो तकलीफ़ गुजरी होती है वो तकलीफ़ का सामना कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसकी एक बहुत बड़ी और ताज़ा मिसाल हमें मिलती है पाकिस्तान स्वीट होम्स की सूरत में। ये एक अजीम आपका नेशनल रिजॉल्व है। पाकिस्तान स्वीट होम्स का आपने नाम बहुत दफ़ा सुना होगा, यहाँ पर प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, मैं भी माजी में यहाँ पर आया हूँ, बात करता रहा हूँ, प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, लेकिन ये जो एक अब इतने साल के बाद जहाँ पर ये इदारा चला गया, ये पाकिस्तानी नेशन के एक रिजॉल्व का नाम है पाकिस्तान स्वीट होम्स। पाकिस्तान की नेशन में कितना पोटेंशियल है। ये बेसिकली ऑर्फनेज हाउस ज़रूर है, लेकिन ये वो ऑर्फनेज हाउस है जिसने दहशतगर्दी की राख से सफ़र शुरू किया था और इंसानियत के माइलस्टोन्स तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक क्राइसिस से एक सफ़र का आगाज़ करें और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना दे जो फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस के लिए भी तैयार हो और डिटरमिन कर रहा हो कि हमने उस क्राइसिस से कैसे बचना है। ये बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हैं बैठे हुए, मेरे सराउंडिंग में सामने इस वक्त सारे ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान की बेटियां हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, और ये बच्चे जो किसी मखसूस हालात की वजह से बेसहारा हो गए, लेकिन स्वीट होम की सूरत में इनको एक ऐसा घर मैसर हुआ, ऐसी सहूलतें मैसर हुई कि शायद आज पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन देखें तो आपको अपने जो सराउंडिंग में हालात दिखते हैं उन घरों में वो सहूलतें मैसर नहीं होंगी। सो मैं एक तो अपने इंट्रो में ही आपको ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश इसलिए करना चाहता था कि ये एक इदारा नहीं है जो ऑर्फनेज हाउस है या जहाँ पर सिर्फ बेसहारा बच्चे रह रहे हैं या गुजारा कर रहे हैं। ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन और एक सिस्टम है। तो वी विल चेरिश इट टुडे विद दीज ब्यूटिफुल किड्स, टीन एज गाइज, और उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ में चले गए उनसे उनके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। स्पेशल शो बोल आदिल अब्बासी के साथ फ्रॉम पाकिस्तान स्वीट होम्स। पाकिस्तान स्वीट होम्स का आगाज़ कैसे हुआ, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। और वो जो बेसहारा बच्चे हैं उनको एक नई ज़िंदगी कैसे मिली, और एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें उनको वो तमाम सहूलियात मैसर हैं जो एक शायद आज इकनॉमिकली पाकिस्तान में आम बच्चे को मैसर ना हो, इसलिए ये बच्चे जो है वो बड़े मुनफरिद हैं। इनकी तालीम और तरबियत के लिए बहुत ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। इब्तदाई प्रोजेक्ट की जो कामयाबी थी वो ये पिंडी से ये शुरू हुआ, प्रोजेक्ट रावलपिंडी से इसका आगाज़ हुआ। फिर ये बढ़ते बढ़ते जो मैं आपके सामने ज़रा लिस्ट रखूँ ताकि आपको पता हो कि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये गुजर खान से में भी गया, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी गया, ये लाड़काना में भी है, ये आज़ाद कश्मीर में भी है, जहाँ पर
کئی بچوں کو ایک محفوظ مستقبل فراہم کیا جا رہا ہے. یہ جو پاکستان سویٹ ہومز کی پریمیسز ہے یہ ان بچوں کی کل کائنات ہے. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ عموماً ہم جب جاتے ہیں آرفنیج ہاؤس کو دیکھتے ہیں تو بچے کافی مرجھائے چہرے ہوتے ہیں یا بیچارے بڑے ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں وہ بچے. لیکن یہ شاید پاکستان کا واحد سویٹ ہومز ہوگا کہ جس میں بچے ہر طرف ہنس رہے ہوتے ہیں, کھلکھلا رہے ہوتے ہیں, اور اگر میں بھی آپ کو بولوں ذرا ہنس کے دکھائیں تو 1 منٹ میں آپ کو آواز آئے گی. آپ اس طرح لوگوں کو, بچوں کو ہنسا نہیں سکتے. آپ کو بچوں کو ہنسانے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے. اس کی بنیاد رکھی زمرد خان صاحب, جو سابق چیئرمین بیت المال بھی تھے, اور ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا, یہاں تک ہم سارا سفر کیسے دیکھتے ہیں, یہ تمام چیزیں آگے کیسے بڑھ رہی ہیں, یہ شفقت کا جذبہ, یہ محبت کا جذبہ, یہ خیر خواہی کا جذبہ, اس کی بنیاد کس طرح پڑی, یہاں سے ہم پروگرام کا آج آغاز کریں گے. زمرد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ CEO ہیں یہاں کے, لیکن ان کا نام ہے زمرد خان عرف پاپا جانی. تو ان کو ہر بچہ یہاں پر پاپا جانی کہہ کے بلاتا ہے, اور یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے یہاں پہ, لیکن پیار سے اور ایک روایت کے تحت یہ سب جو ہے وہ انہیں پاپا جانی بلاتے ہیں. زمرد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. اتنے پیارے پیارے بچوں سے ہمیں ملوانے کے لیے, آپ سے تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن ان سب سے ملوانے کے لیے مجھے بتائیں یہ ماحول کیسے بنا, اس سفر کا آغاز آپ نے کس طرح کیا؟ میں نے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے, آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آگے اب اس کو آپ کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ ویسے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بہت بڑے دن پہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں, میرے بیٹوں کے ساتھ, میری بیٹیوں کے ساتھ, یہ جو فرشتے اور پریاں ہیں ان کے ساتھ. تو میں اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے, اپنی بیٹیوں کی جانب سے, بیٹوں کی جانب سے. بیسیکلی اگر پاکستان سویٹ ہوم کا میں شارٹ کٹ ترجمہ کروں تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی سلیکشن کر لی اس کام کے لیے. بیسیکلی ہم پولیٹیکل ورکر, وکالت بھی کی, راولپنڈی بار کا میں جنرل سیکرٹری رہا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے کہ میں پارٹی کا بھی, زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے MD پاکستان بیت المال لگا دیا, اور بیت المال کے اندر آ کے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت دنیا کا آغاز ہوتا ہے, اور جو میری زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت ترین دور کا آغاز ہے وہ 2009 میں ہوتا ہے کہ جب سوات آپریشن تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی تھی, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا, بہت عروج پہ تھی, اور پورا مالاکنڈ ڈویژن ہمارا خالی ہو کے آ گیا تھا IDPs کی شکل میں. پشاور, چارسدہ, نوشیرہ, جلوزئی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ 6 مہینے مسلسل میں نے وہاں پہ IDPs کی خدمت کی, سوات میں بھی, مالاکنڈ کے سارے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر, اور وہاں سے پھر جلوزئی کیمپ سے بہت سارے بچے وہاں پہ آئے ہوئے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی نسبت والے بچے تھے. اس وقت میرا کوئی تجربہ نہیں تھا آرفنیج چلانے کا. میری کوشش تھی کہ میں ان کو کسی صوبائی ایسے آرفنیج میں بھجوا دوں یا فیڈرل گورنمنٹ کا, لیکن میں نے دیکھا تو کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یا صوبوں کے پاس. تو میں ان بچوں کو گھر لے آیا, اور تقریباً 3-4 ماہ مسلسل وہ بچے میرے گھر میں رہے. بہت سارے بچے ڈیرہ بگٹی سے بھی آگے, مردان, پشاور, سوات, چارسدہ. اور پھر وہاں سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی, اور ایک مجھے احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوا, اور پھر وہ ڈبل آرفن کیوں ہوئے. اور پھر اللہ کا اتنا وسیع کرم ہے. ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ وزٹ بھی کیا, میرے بیٹوں سے ملے, میری بیٹیوں سے ملے, اور پاکستان سویٹ ہوم میں سمجھتا ہوں خوابوں کی دنیا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے تھے, بنا رہے تھے کہ اس کو ہم نے آرفنیج بنانا ہے, لیکن اس وقت ہی میری سوچ تھی کہ اس کا نام ہم نے کو بہت خوبصورت رکھنا ہے, کسی قسم کا کوئی یتیم خانے کا کنسپٹ. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں کہیں پر بھی آرفن ہاؤس کا نہیں لکھا ہوا, آرفنیج یا یتیم خانے کا نام نہ ہو. تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑی محنت کے بعد اس کا نام پاکستان سویٹ ہوم ڈیسائیڈ ہوا, اور یہ سارے پاکستان کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور آپ ان سے ملیں گے, آپ کو آئیڈیا ہوگا. بیسک یہ اللہ کی رحمت والا کام ہے, جو میں سوچتا ہوں ہو جاتا ہے. 2009 میں جب میں خود آپریشن کور کر رہا تھا, سوات آپریشن کے جو افیکٹیز تھے وہ شیخ آزاد, شیخ یاسین کیمپ لگا ہوا تھا, بہت بڑے بڑے کیمپ تھے. تو اس زمانے میں خود میری گاڑی پہ اندر بیٹھا ہوا تھا, اور میں اس وقت رپورٹ کر رہا تھا کچھ چیزیں. تو ایک فیملی آئی, اور اس نے, عورت نے میری گاڑی کے جو سائڈ گلاس ہے اس کو پہلے ہم سے ناک کیا, پیسے مانگے, ہم نے پیسے دیے. اس کے بعد دوبارہ ایک فیملی آئی, اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ہم ناک کیا, ہم نے شیشہ نہیں کھولا, ہم نے سوچا شاید کس طرح, تو اسے ہاتھ مار کے شیشہ ہی توڑ دیا گاڑی کا سائڈ سے.
پھر بچوں کی بھوک, تکلیف, پریشانی, فیملیز کی جو مزریز تھیں وہ میں نے دیکھی, تو اس وقت میں ریئلائز کرتا کہ اس کرائسس کو کیسے سارٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے اثرات نہیں ختم ہوں گے. تو یہ تو واقعی میں بہت بڑی بات ہے کہ 2009 کے بعد جو آئیڈیا پہنچا اور آج یہاں کھڑا ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں, پیپلز پارٹی نے اس میں, آپ کی گورنمنٹ تھی, شروع کیا اس پروجیکٹ کو, لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد جو بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس کو روکا نہیں, اس میں آپ کی ہیلپ اس کے اندر ہوتی رہی ہے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ دیکھیں جی, بیسیکلی یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, یہ نہ پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے, نہ نون کا, نہ کاف کا, سب گورنمنٹ سے آپ کو سپورٹ دیا, کیونکہ یہ سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں پاکستان کے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر یا صدر پاکستان نہیں جو پاکستان سے نہ آیا ہو. بیسیکلی اس کے اندر جو سوچ ہے کہ ان بچوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو جب تک یہ بچیاں اور بچے, یہ بیٹے اور بیٹیاں سیف نہیں ہوتے, آپ پاکستان کو محفوظ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس ملک میں کہتا ہوں کہ جانوروں کے بچے بہت مہنگے ہیں لیکن انسانوں کے بچے بہت سستے ہیں. لیکن آج بھی میں اپیل بھی کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی اور باقی اداروں سے بھی, اور جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں اس بہت بڑے دن کے اوپر, کہ اگر آپ نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے تو ان بچوں کو محفوظ کرنا ہے. میری زندگی کا تو اب مشن ہی ہے. کتنی فنڈنگ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اینول اس پروجیکٹ کی؟ دیکھیں اس کے اندر بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہوں. جیسے آپ نے دیکھا کہ میرے بیٹوں سے آپ ملے ہوں گے کہ ان کی ایجوکیشن بہت بیسٹ اسکولز کے اندر ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے جو راول پنڈی میں, یہ سارے کے سارے صدیق پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے گجر خان اور سواوا کے سنگم میں, جب میں نے پہلے کہا نا کہ یہ واحد کام ہے کہ جس کے اندر عقل کی شکل کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ کی رحمت سے چلتا ہے. تو یہ جہاں آج آپ موجود ہیں H9 میں, یہ 2009 میں راجہ پرشد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, تقریباً 12 اور 13 کے اندر یہ زمین الاٹ ہوئی, اور پھر یہ سارے کا سارا لوگوں نے ڈیولپ کیا کیونکہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد آپ کیڈٹ کالج, اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو, GT روڈ کے اوپر بالکل جب آپ گجر خان کراس کرتے ہیں تو سواوا کے بالکل سنگم میں, وہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے جو صرف اور صرف ان بچوں کے لیے, اور میرٹ بیس بچے آتے ہیں پورے پاکستان سے, ہزاروں کی تعداد میں بچے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. صدیق پبلک اسکول, اللہ تعالیٰ راشد چیمہ صاحب کو خوش رکھے. اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کے اندر بھی اور فوڈ کے اندر سیور فوڈ ہمارے ساتھ ہیں. بیسیکلی یہ اس کا جو کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹیم ورک ہے. گورنمنٹ اپنی جگہ جو کر رہی ہوتی ہے, صوبائی گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے, لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جب تک اس کے اندر سارے پاکستانی شامل نہیں ہوتے تو ہم ان بچوں کو محفوظ نہیں کر سکتے. اور پاکستان سویٹ ہوم کے اندر تو لاتعداد میرے دوست, میری فیملی کے دوست, ہمارے ڈونرز, والنٹیئر شامل ہیں. لیکن میں پھر بھی اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوم کا وزٹ کریں, اس کو دیکھیں, کیونکہ آپ تو دیکھیں نا کہ جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہوں, ایک سویٹ ہوم کیا کر سکتے ہیں؟ چند لوگ اس پہ ان کے اوپر کام کر رہے تھے. لیکن بس یہ تو مسلمان اور بس یہ تو پاکستانی, اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اپنا شیئر پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے ٹائم کے اندر بہت زیادہ بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف شیلٹر نہیں ہے, یہاں ایجوکیشن بھی ہے, نیوٹریشن بھی ہے, آپ ان کی ہیلتھ کی بھی وہ کر رہے ہیں, بورڈنگ کے ساتھ گرومنگ ہو رہی ہے بچوں کی. کیا بینچ مارک سیٹ کیا تھا آپ نے؟ یہ کہاں سے آئیڈیاز پک کیا, کہاں سے آپ کو لگا کہ ان بچوں کو ان تمام سیگمنٹس کی جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں نیوٹریشن ان کا کھانا اچھا ہو, کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز میں اسکولوں میں بچوں کو میل خود دی جاتی ہے تاکہ بچے کی باڈی کے اکارڈنگلی آپ اس کو فیڈ کرا رہے ہو, مطلب وہ چیز نہیں جو گھروں میں کھا کے بچے آ جاتے ہیں اور ڈال ہو جاتی ہے باڈی. یہ بڑا آئیڈیا ہے, بیکاز یہ کہاں سے آپ نے پک کیا؟ دیکھیے جی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یتیم کو یتیم ہی پالنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو ایسا پالیں کہ ایک سپر ماڈل قسم کا ہو. دنیا کے اندر ہر بچہ نصیب لے کے آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی کہ میرے ہاتھوں کی سلیکشن کر لی, میری ٹیم کی سلیکشن کر لی اس کام کے لیے. دیکھیں بچے تو نصیب لے کے آتے ہیں, انہوں نے تو ہر صورت اس لیول پہ جانا ہے, اور ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہر چیز A+ کرنی. ایک سال میں یہاں کتنے بچے آتے ہیں؟ دوسرا, آپ جو ان کا ایک انڈیپینڈنٹ لائف شروع کرنے تک ساتھ دیتے ہیں, اور یا ان کو پروفیشنل لائف میں بھی ہیلپ دلواتے ہیں کہ وہ کسی جگہ مشن ہوتا ہے, وہ تو 4 اور 6 سال کے بچے ہوتے ہیں. ابھی کیڈٹ کالج میں جو ہمارا میرٹ ہے وہ 12 سال کے بچے 7ویں کلاس کے لیے آ سکتے ہیں. بیسیکلی جو بچے اس سسٹم کے اندر آتے رہتے ہیں, لیکن جو بڑے بیٹے ہیں, ظاہر ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے. انشاءاللہ ٹل ٹو میرج ان کی شادیاں بھی کریں گے, ان کے گھر بھی, اور یہ ماشاءاللہ ابھی آپ سے ملیں گے. ابھی تو ان کی بہت ساری میری خواہش ہے کہ
50-100 बच्चों की शादियां इकट्ठी हम करेंगे, एक ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम हुआ करेगा। अभी तो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बच्चे बड़े खुश हुए ये बात से। अभी हालांकि अभी तो यहाँ ये तो अभी सारे छोटे छोटे बैठे अभी हुए तो हैं, ये शादी का नाम बड़े सुन भी के बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने बड़े भाइयों को देख के मुस्कुरा रही हैं। तो वो भी दौर आएगा इंशाल्लाह, इनकी शादियां होंगी, इनके घर माशाल्लाह, और इनका एक साल में जो कितने बच्चे यहाँ लेवल पर है एडमिशन जिंदगी आता है? का, देखिए राउंड अबाउट कोई 200 के करीब बच्चे बच्चियाँ इसमें भी आते हैं, कैडेट कॉलेज में भी आते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह इनकी तादाद में भी इजाफा होगा। और ये जो अब मेरी टीम, जो मेरे बेटे हैं बड़े, जो अब आपको नज़र आते हैं अक्सर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट की, IT में भी, मीडिया में भी, फाइनेंस में भी, मैनेजमेंट में भी, क्योंकि मेरा आने वाला टाइम इंशाल्लाह अगले 5 सालों में यही बच्चे इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे, और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर इन्हीं में से CEO होगा। तो अभी तक कहाँ किन किन फील्ड्स में ये बच्चे गए हैं देखिए जिनको अभी आपने? तक तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हैं, IA बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। इस वक्त न्यू टेक हमारी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर माशाल्लाह कुछ 60-70 के करीब वहाँ पे हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है, और मैं चाहता हूँ ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाएँ, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह इन्हीं का है। और ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जब ये टॉप लेवल पे जाएंगे, कुछ को तो मैंने पॉलिटिक्स में भी लेके आना है। अच्छा, अभी आप मेरे बेटे से मिलेंगे जो पारा चिनार से हैं, बहुत सारे बेटे अपनी पार्टी में ही तो सिर्फ नहीं भेजेंगे, दूसरी पार्टी में भी भेजेंगे? ये डिफरेंट एंगल से आएंगे, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये पाकिस्तान की खिदमत करें, और ये ज़रूर करेंगे, और ये टॉप पे जा सकते हैं। ज़मरुद खान साहब की गुफ्तगू तो आप सुन रहे थे कि इदारे की बुनियाद कैसे रखी गई है, इदारे में क्या क्या कुछ होता है, और इसको क्या ज़रूरियात हैं इसकी, ताकि इन प्यारे प्यारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके। अब ज़रा उन प्यारे बच्चों से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन प्यारे प्यारे बच्चों से बात करेंगे। और ये जो मेरे बराबर में बच्ची बैठी हुई है, मेरे पास एक इनके इदारे की डिटेल्स पड़ी हुई थी, तो मैं ज़रा उसको पढ़ रहा था, तो मुझे कहती है कि आप क्या सारा पढ़ लेंगे? तो अब मैंने वो पेपर साइड पे रख दिए हैं, और मैं इनसे जो है वो पूछना शुरू करूँगा। ऐसे ही कहा ना आपने जी। अब एक ब्रेक ले लो, बोलो एक लेते हैं ब्रेक, एक लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक आपके बाद ज्वाइन करेंगे। अब शो ये लोग होस्ट करेंगे, तो इनके हवाले करते हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सुमैया बीबी, आपका? अनाया नूर, माशाल्लाह। अरफा वसीम, और आपका? सुमैया शहजादी। ओहो, 2 सुमैया हैं यहाँ पे। अच्छा, सुमैया प्लस आप रानी हैं और वो शहजादी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में हैं आप? वो 2 वो 2? जी। कौन सी 2? क्लास आती है। ओके, क्लास होती है। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 30। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? डॉक्टर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हैं, माशाल्लाह। डॉक्टर बन के क्या करेंगी आप? इलाज करूँगी, गरीबों के इलाज करूँगी, जैसे मालदार अंकल जो से पैसे लूँगी, चाहे गरीब अंकल से पैसे लूँगी, मैंने फ्री इलाज करूँगी। और आप क्या बनना चाहती हैं? पायलट। माशाल्लाह। को फाइटर प्लेन या फिर कमर्शियल फ्लाइट? फाइटर। अच्छा, फिर फाइटर प्लेन उड़ा के क्या करेंगी? दुश्मन से लड़ूंगी। दुश्मन से लड़ेंगी? पाकिस्तान को वतन, अब पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए। तो आप तो डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर होके बचाएंगी ना, पायलट को फैसला करने दें। अच्छा जी, तो आप क्या बनना चाहती हैं? नेवी कैप्टन। आप क्या करेंगी नेवी कैप्टन बन के? मैं जैसे बड़े बड़े एडवेंचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग लूँगी। और आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि जब पापा जाती हैं हमारे से बातें करते हैं और हमारे साथ खेलते हैं। तो आप इनसे बातें करके ही खुश हो जाती हो? बस उनने हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें दी हैं, उनसे अब इंसान खुश ना हो तो क्या करे। माशाल्लाह। आपकी एज कितनी है? 10 years। अब आप 10 साल की बच्ची की का एक तो कॉन्फिडेंस देखें बात करते हुए। आपको ये यूजुअली घरों में भी बच्चा 10 साल का इतना इंटरेक्ट करता हुआ नहीं मिलेगा। हमारे घरों में बच्चे यूजुअली इस तरह इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, शर्मा रहे होते हैं। और आपका क्या मिशन है? मैं खुद आता हूँ आपके पास। आपका क्या मिशन है? क्या नाम है आपका? अच्छा, सुमैया आपका नाम भी। तो आप क्या बनना चाहती हैं? प्राइम मिनिस्टर। मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करेंगे? अभी तक कोई इंसाफ करने वाला प्राइम मिनिस्टर जो नहीं आया, इसलिए। अच्छा, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी तो सबसे पहला काम क्या? गरीबों को अमीर कर दूंगी, अमीरों को गरीब कर दूंगी। कुछ सोचा है कैसे करेंगे? हाँ, मेरे साथ बहुत से लोग होंगे ना, मेरे सपोर्टर्स। और आप? अच्छा, और आप उन्हें कहेंगी कि भाई जल्दी जल्दी पैसे जमा करवाओ सब? नहीं, मैं ना, मेरी अपनी फैक्ट्रीज होंगी तो उससे ले लो। वाह भाई वाह। अच्छा, आपकी कैबिनेट में, यानी आपके जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी तो इनमें से भी कोई मिनिस्टर होगा या इनको नहीं लेंगी आप अपनी कैबिनेट? मैं इनको खुद ही बना दूंगी। क्या क्या बनाएंगी? इनको क्या मिनिस्ट्री देंगी? बनना चाहते हैं उनको वही बना। इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री देंगी आप?
इनको मैं अपने साथ ही रख लूँगी, एडीसी रख लेंगे पर्सनल असिस्टेंट हो जाएगी। हाँ, वो एडीसी होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। मुझे ये बताएं कि आप सब यहाँ पर जब वक्त पूरा दिन गुजारते तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? वन बाय वन मैं सबसे पूछता रहूँगा। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर खेलते रहते हैं। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, खाना खाते हैं और खेलते रहते हैं। हाँ, और पारे के लिए भी जाते हैं। कुरान हाँ, वो तरमीज़ुल कुरान की फिर क्लास होती है, कुरान वो तर्जुमे का पढ़ रहे हैं हमने। आज हमारी तकमील थी। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या किया वहाँ पर? मतलब हमारा क्विज हुआ था, हमने क्वेश्चंस किए थे कि आप लोगों ने पढ़ा, फिर हमने उनको आंसर दिए, फिर उन्होंने गिफ्ट दिए। अच्छा, माशाल्लाह। और आप की क्या रूटीन होती है? मेरी भी यही रूटीन है, पहले स्कूल जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ और हम खेलते ही रहते हैं। और आज पापा जानी आए थे, हमें बहुत मज़ा आया पापा जानी के साथ। अच्छा, माशाल्लाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। बेटा, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं तो बड़े प्राइम मिनिस्टर बुक है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। नेवी और डॉक्टर भी बुक हो चुके हैं, और थर्ड क्या था जी? एयरफोर्स। हाँ, अभी तो पूरा सोचा नहीं कि क्या बनना है। अच्छा, आपको यहाँ सबसे अच्छी बात क्या लगती मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात बच्चों के साथ खेलना। जैसे घरों में बच्चे खेलते हैं वैसे फ्रेंड्स यहाँ नहीं रहते, लेकिन हम सब जैसे हम उम्र होते हैं, क्लास फेलो, एज अ फ्रेंड, सब में एज अ सिस्टर जो बात होती है शेयर करते हैं, खेलना होता है खेलते हैं, सब खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जब पापा जान आता है तब हमें एक्स्ट्रा मज़ा आता है। है? अच्छा, माशाल्लाह। पापा जानी आते तो एक्स्ट्रा मज़ा क्यों आता है? ये खेलते हैं आप लोगों के साथ, बातें करते हैं? खेलते हैं, बातें करते हैं, बहुत हम इंजॉय करते हैं पापा जान के साथ। जब हम पापा जान को देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। सब बच्चे छोटे जो होते हैं वो भाग के जाते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब आप थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी और फिर कॉलेज और फिर आगे चली जाएंगी तो इसको बहुत फिर मिस करेंगी? बहुत ज़्यादा। तो घबराहट होती है सोच कर? मैं चाहती हूँ कि मीन्स आधे कॉलेज तक मेरी लाइफ यहाँ पर गुजरे, क्योंकि अगर हम अभी भी घर जाते तो हम स्वीट होम को मिस करते हैं। जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आ जाओगी तो फिर आपने वापस इधर आना है, कुछ करना है यहाँ के लिए? यहाँ पर आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, हम उनको कहेंगे कि हम भी यहाँ रहते थे, हम ऐसे रहते थे, हम इंजॉय करते थे, आप लोग भी करोगे। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, हम भी आएंगे। जो अगर हम जॉब करते हुए हम भी स्वीट होम में डोनेट करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी बेटा, अब मुझे ये बताएं कि आप भी जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी क्या बनना चाहती हैं, पहले मुझे ये बताएं। और जब चली जाएंगी तो फिर इस स्वीट होम के लिए ऐसे जो इदारे हैं उनके लिए क्या करेंगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनूँगी, क्योंकि पापा जानी मेरे साथ है। और जब मैं बन जाऊँगी तो मैं स्वीट होम आया करूँगी, स्वीट होम की सबसे बड़ी डोनर बनूँगी और पापा जानी का साथ दूँगी हमेशा। उसके बाद जैसे पापा जानी ने हमारे सर पे दस्त शफ़क़त रखा, वैसे मैं भी आऊँगी इधर। मैं भी चाहूँगी कि जैसे पापा जानी ने हम जैसे बच्चों की तरबियत की है, हमारे सर पे हाथ रखा है, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ऐसे अपने जैसे बच्चों के सर पे हाथ रखूँ। आप कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, माशाल्लाह। एक तो मैं देख रहा हूँ बच्चों की उर्दू भी बहुत अच्छी है, वरना हमारे यहाँ अमूमन ये हो गया कि अब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी उर्दू बिल्कुल दस्ते शफ़क़त का हाथ जो है ना वो यूजुअली बहुत आपको कम सुनने को मिलता है। तो आई एम इम्प्रेस्ड विद योर उर्दू, माशाल्लाह, बहुत अच्छी उर्दू। बल्कि मैंने भी इंग्लिश में बोल दिया, मैं आपकी उर्दू से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बेटा, आपका क्या नाम है? सबा। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? एक बात बतानी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो तालीमी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे हमें बहुत से सिस्टम्स जो बहुत अच्छे, लेकिन ज़्यादा तालीमी सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा, आप क्या चाहती हो कि ये जो पाकिस्तान स्वीट होम है यहाँ पर मज़ीद क्या होना चाहिए? आप जब यहाँ पूरा दिन गुजारती है तो आपको क्या फ़ील होता है कि यहाँ पर ये चीज़ भी होनी चाहिए? वैसे पाकिस्तान स्वीट होम में तो सब कुछ ही है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगी यहाँ पे और फैसिलिटीज़ भी हों, जैसा कि ग्राउंड एक होना चाहिए यहाँ पे, और सब कुछ ही है। राइट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? शाह फैसल सर। आपका क्या नाम है? तैयब अफरीदी। तैयब अफरीदी। क्रिकेट का तो बहुत शौक होगा। जी जी बिल्कुल शौक है। अफरीदी और क्रिकेट का शौक ना हो? बिल्कुल। क्या कर रहे हो? आपका कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन सी क्लास में? सर मैंने पाकिस्तान स्वीट होम 2009 में ज्वाइन किया, और फिर 2019 में मैंने सीधी पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया, और पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज से 2021 में एफएससी किया, और अभी मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 8th सेमेस्टर बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। आपके क्या एम्बिशंस हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए? अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पापा जान का ये मेरे लिए गोल था कि आप CSS के लिए एक अटैम्प्ट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मेरा अपना फोकस जो है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ है। और फिर स्वीट होम एज सच तो हमारी आइडेंटिटी है बिल्कुल, यानी हम लोग स्वीट होम से है और स्वीट होम हम से है। मैं नहीं CSS करके आप फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह सर।
अच्छा, तो आफरीदी आप किस इलाके से हैं? खैबर एजेंसी से हैं? पेशावर जी की तरफ से? खैबर एजेंसी से। आप क्या कर रहे हैं? आपकी अभी एजुकेशन में क्या कर रहे हैं और क्या प्लान है फ्यूचर में? जी जैसे शाह फैसल ने बताया, मैं भी 2009 में पाकिस्तान स्टूडेंट का हिस्सा बना और मेरे भी यही गोल है कि मैं इंशाल्लाह, अभी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी से, तो इन फ्यूचर मैं एज अ वेल नोन बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और एज अ बिज़नेस कम्युनिटी में बंदा बहुत सपोर्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं पापा जान के जो गोल्स है वो पूरे करूँगा। यार आप सब में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सब बड़े फिट हो, क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ ज़्यादा की हैं? सारे फिट हो, सूट में नज़र आ रहे हो बिल्कुल। जी मॉर्निंग में हमारी मतलब पीटी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह हम खुद भी करते हैं और हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी है। पापा जानी खुद भी एथलेटिक्स रहे हैं माशाल्लाह, बड़े मज़े के। इनके एथलीट होने का तो हमें पता चला था जब इन्होंने डी चौक पे बंदा पकड़ लिया। वाक़या जी बिल्कुल। अभी हम भी मोटिवेटेड हैं इनसे कि हर महाज पे पापा जान का नाम रोशन करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सऊद अकबर है। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है बेसिकली, और मुझे पाकिस्तान स्वीट होम में आए हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। आप कौन कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में? मैं अभी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी I-12 में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ और 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आप अपनी जो डिग्री करना चाहते हैं उसका क्या मोटिव है? आपने ये चूज़ कैसे की फील्ड? आपको किसने एडवाइस किया और आपको आइडिया किस तरह आया? ICS करने के बाद मेरा कंप्यूटर के अंदर दिलचस्प ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि अभी तक दुनिया किस दौर तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक जा रही है। तो वहाँ से आइडिया हुआ कि एक नई न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, नई दुनिया आने वाली, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर है। तो हमें उस चीज़ से पीछे नहीं रहना। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ आए, वो टेक्नोलॉजी आए जिसको दुनिया कम्पीट कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अमीर ख़ान है और मैं गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने पाकिस्तान स्वीट होम 2013 में ज्वाइन किया अपने पापा जानी के साथ। आप क्यों आए थे यहाँ, क्या वजह बनी? मेरे वालिद साहब की वफ़ात 2008 में हुई थी और उसके बाद वहाँ पे कोई कमेटी के 2 मेंबर्स आए थे, तो उन्होंने स्वीट होम के बारे में बताया था कि जो ऑर्फन्स वगैरह है उनकी एडमिशन्स वगैरह हो रही है। तो वहाँ से पहले तो मैं गिलगित में ही जो है हमारे सेंटर में पाकिस्तान स्वीट होम का ब्रांच था उस टाइम। आपने कब इस्टेब्लिश कर लिया था वहाँ पे? 2009 में। अच्छा जी, उस टाइम 2 साल तो मेरे वहाँ पे रहे और वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई। 10 लड़के सेलेक्ट हुए वहाँ से, और वहाँ से जब सिलेक्शन हुई तो मैं पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद पहुँचा और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आप क्या करना चाहते हैं अपने करियर में? फ़िलहाल मैं BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसनैन अली शाह है और मेरा ताल्लुक़ पारा चिनार से। मैं बहुत छोटा था जब मैं पाकिस्तान स्वीट होम में आया, तकरीबन 2011 में। और मेरा जो इधर आने का सफ़र है वो कुछ इस तरह है कि आपको भी पता है आजकल जो मेन इशू है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो क्रोम का मसला है, पराचीनार का। तो 2007 में भी यही मसाइल थे, सेक्टेरियन इशू की वजह से हमें बेघर होना पड़ा और उन्हीं क्राइसिस में मैंने अपने वालिद साहब को खोया। फिर कोहाट गए और फिर आगे पीछे, लेकिन फिर मुझे हमारे बचपन के उस्ताद थे, उन्होंने मुझे पापा जानी का बताया, पाकिस्तान स्वीट होम का बताया। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बड़ी अच्छी जगह है, मैंने विज़िट किया और इंशाल्लाह आपका भाई उधर परेशान, नाराज़, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेगा। तो जब मैं इधर आया अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा निकला। इधर मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, माशाल्लाह 98% के साथ क्लियर किया। अच्छा माशाल्लाह। और फिर FSC जो कैडेट कॉलेज पापा जानी ने बनाया है, वर्ल्ड फर्स्ट एवर कैडेट कॉलेज ओनली फॉर ऑर्फन्स, वो उनमें मेरा एडमिशन हुआ मेरिट पर और उधर से मैंने FSC की विद 87%। और फिर जब मैं कैडेट कॉलेज से आया इधर तो मेरा नस्ट में एडमिशन हो गया था। तो पापा जानी के वो तारीख़ अल्फाज अभी भी मेरे जहन में है कि मेरा और भाई है इधर, हम दोनों से पापा जानी ने फरमाया कि क्या बनना चाहते हो। मेरा तो बचपन से एम्बिशन था कि मतलब मैं कुछ इंजीनियरिंग मैथ्स की तरफ जाऊं। तो मेरे दूसरे भाई ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो पापा जानी ने कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर तो ये मुल्क हर एनुअली मतलब काफ़ी तादाद बनते हैं, लेकिन इस मुल्क को डॉक्टर और इंजीनियर की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने एक अच्छे लीडर और एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत है, ताकि लोग उसको सही रास्ते पर गाइड कर पाए। तो पापा जानी ने कहा कि आप इस तरफ आप आ सकते हो अगर आप लॉ की तरफ जाओ,
لاء فیلڈ کی طرف جاؤ. تو پاپا جانی کے کہنے پر الحمدللہ ابھی میں لاء میں نے ڈپارٹمنٹ میں گیا, اور ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں فرسٹ ایئر LLB کا ٹل سے, جو ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان اسلام آباد اینڈ وچ از افیلیٹڈ ود دا یونیورسٹی آف لنڈن. آپ تو بڑے گڈ لکنگ ہیں, آپ کو کوئی ڈراموں فلموں کی آفر تو نہیں آتی؟ ابھی تو بہت زندگی رہتی ہے. کیا کرنا چاہتے ہو پالیٹکس میں آپ؟ مقصد تو میرا یہ ہے کہ مطلب ایک اچھا پولیٹیشین بن کر جو ایک اچھی طرف قوم کو لے کر جانا, مطلب ان کے رائٹس دینا, بے ایمانی نہیں کرنا, ان کے بیسکس جو نیڈ ہے ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ گڈ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے جو یہ, اور میرا جو مقصد ہے ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا, ویری گڈ. 2-3 کرائٹیریاز تو آپ فلفل کر رہے ہو. ایک تو آپ لاء ڈگری کرنا چاہ رہے ہو, اس میں بھی چانس ہے آپ کو, اور پھر گڈ لکنگ ہو, یہاں پہ لک کی وجہ سے پرائم منسٹر. جی آپ کچھ اور جگہ کا بھی ذرا آپ دیکھیں. اب خان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر بچوں کا ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا لوگ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کوئی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں سے بچوں کو آپ لوگ رجسٹر کرتے ہیں؟ اب ایسا بیسیکلی تو جو بچے 4 اور 6 سال کے ہوتے ہیں آرفنس, وہ یہاں پہ آتے ہیں بغیر ٹیسٹ کے. بڑی کلاسز میں جو بچے آتے ہیں وہ ان کا ایج کے حساب سے ٹیسٹ ہوتا ہے. کیڈٹ کالج کے اندر جو ہمارا میرٹ ہے اس کے اندر بھی سارے آرفن بچے ہی آ سکتے ہیں. پورے پاکستان میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, تقریباً 36 سینٹر بنتے ہیں. صدیق پبلک اسکول ٹیسٹ لیتا ہے, اور 8ویں کلاس میں وہاں پہ بچے آتے ہیں, اور 8ویں سے لے کے پھر FSC تک وہ بچے وہاں پہ رہتے ہیں, اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول پہ بچے سارے کے سارے اسلام آباد میں آ جاتے ہیں. بیسیکلی اس میں صرف اور صرف آرفن بچے آ سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی فری ہے, اور اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے. لیکن بچے تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں, لیکن ہمارے پاس وہ سورس نہیں ہے کہ ہم زیادہ بچوں کو ایڈمیشن کر سکیں. زیادہ سے زیادہ 100, 150 یا 200 بچے ہمارے سال یہاں پہ انڈکٹ کرتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم پورے پاکستان کے اندر فردر بھی سینٹر بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی انڈکشن یہاں پہ ہو سکے. تو وہ جو کیڈٹ کالج ہے آپ کا, وہ پیورلی جو آرفن ہیں بچے ان کے لیے ہے, یا وہ کیڈٹ کالج ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کا کوئی کوٹا ہے؟ نہیں جی, کیڈٹ کالج صرف اور صرف آرفن بچوں کے لیے. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے. اچھا. جس کے اندر صرف یتیم بچے آ سکتے ہیں. پورے ملک میں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں میٹرک کے بعد بھی, اور 7ویں کلاس یعنی کہ 8ویں کے اندر بھی بیٹے وہاں پہ ٹیسٹ دے کے آ سکتے ہیں. لیکن وہ صرف اور صرف ان بچوں کے لیے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ بھی ٹوٹلی فری ہے. پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج, لیکن بڑے ورلڈ لیول کا ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے. اس کے لیے بھی راجہ علی اکبر صاحب اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے, تقریباً 100 کنال جگہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہمیں گجر خان اور سواوا کے بالکل سنگم میں, جہاں پہ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج بنا ہوا ہے. اوکے بچوں, اللہ حافظ. آپ سب کے ساتھ مجھے بہت مزہ آیا, میں نے آپ کے ساتھ بہت انجوائے کیا. اب آپ لوگ مہندی لگانے جا رہے ہیں سب ایک دوسرے کو خود لگائیں گے یا کوئی اور لگائے گا؟ کوئی اور لگائے گا. اچھا, آپ سب جو ہے وہ مہندی لگوائیں. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. چلیں, I wish you all the best. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ. زور سے ذرا, کیا؟ آمین. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو بچوں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.